बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, टोबा टेक सिंह वाक़ये पर मैं आपको मुसलसल अपडेट कर रही हूँ और आज बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, वो आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा मैं आपको पहले से बता दूँ कि कल दोपहर को आपने मेरी एक वीडियो टोबा टेक सिंह के ऊपर ज़रूर देखनी है। बहुत एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है एक घर के फ़र्द का, जिसने कुछ चीज़ें अपनी आँखों से देखी हैं और उन्होंने कुछ ऐसे इंकशाफ़ात किए हैं जो अभी तक किसी ने नहीं किए। ये बहुत एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जिसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं नहीं समझती वो इंटरव्यू देखने के बाद मुल्ज़िमान जो है वो क्यों ना पकड़े जाएँ और क्यों नहीं सही जो है वो बात सामने आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। तो वो वीडियो जो है वो आपके साथ कल शेयर करूँगी, क्योंकि तमाम बातें एक वीडियो के अंदर नहीं की जा सकती। इस वक़्त जो है मैं आपको 48 घंटे की तफ्तीश का निचोड़ बताने जा रही हूँ। वो तफ्तीश जो कि इन मुल्ज़िमान से की गई है, क्योंकि ये 4 मुल्ज़िमान इस वक़्त पुलिस की गिरफ्त में है और ये मुल्ज़िमान जो हैं इनसे अब अच्छे तरीके से जो मेरी मालूमात है इनके साथ छितरौल भी की गई है। ख़ास तौर पे ये जो 2 लड़के हैं इनकी अच्छी खासी छितरौल हुई है। इवन जो शहबाज़ जिसने कि वीडियो वायरल की थी उसकी भी छितरौल हुई है। उसकी छितरौल के पीछे वजह क्या है? और शहबाज़ के एक कज़न ने भी कुछ चीज़ें बताई हैं, क्योंकि शहबाज़ ने मीडिया के ऊपर आकर ऐसी-ऐसी बातें की थी, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही मासूम है। अब उसका एक बहनोई है, ज़ाहिर-सी बात है वो बहनोई है, रिश्ता ऐसा है, वो कहता है कि जी शहबाज़ तो बिल्कुल ही मासूम है, उसने तो बल्कि वीडियो आपके साथ शेयर की है। फिर वो ये कहता है कि जी शहबाज़ जो है उसने तो वीडियो में भी वो बोल रहा है ऐसे ना करो, ऐसा ना करो। लेकिन क्या आपने ये नोट किया कि वो कितना महीन-सा, कमज़ोर-सा ना करो बोल रहा है। और उसके बाद ये है कि वो ये कहता है कि जी शहबाज़ जो है ना वो तो उसका एक बाज़ू जो है वो काम नहीं कर रहा था, वो कुछ नहीं कर सकता था, उसके बच्चे उनके काबू में थे, चाहे वो जो मर्ज़ी कहे, लेकिन जो उसका रिएक्शन था वो रिएक्शन एक नॉर्मल रिएक्शन नहीं था। अच्छा, उसके बाद वो जो बहनोई है वो ये कहता है जी मेरी बहन तो बड़ी बीमार है, उसके 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, अभी रिसेंटली 2 महीने पहले उसका ऑपरेशन हुआ है और आप लोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो वो गिरफ्तारी में अगर उसके साथ कुछ हो जाता है, कोई भी मसला हो जाता है, तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? फिर वो आके कहता है कि जी पूरे का पूरा ख़ानदान ही गायब हो गया है। वो कहते हैं कि हम थाने गए थे पूछने के लिए अपनी बहन का, तो हमें पता लगा कि कोई भी वहाँ पर नहीं है, सब के सब गायब हो गए। तो दरअसल वो सब के सब इसलिए गायब हो गए कि इन सब के सब को ले जाया गया है लाहौर। जी हाँ, लाहौर में एक बड़ी लैब से तमाम टेस्ट किए जाएँगे, तमाम नमूने लिए जाएँगे, तमाम स्वैब्स लिए जाएँगे और उसके बाद जाँचा जाएगा कि जो पोस्टमार्टम किया जा रहा है, जो बॉडी जो है उसे निकाला गया है और उसकी कब्र-कुशाई की गई और उसके बाद उससे जो नमूने लिए गए, अब मैच किए जाएँगे बाप और दोनों भाइयों के साथ। और साथ ही साथ शहबाज़ का फ़ोन जो है वो भी फोरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। तो ये वजह है कि वो सब के सब गायब हो गए हैं। लेकिन अब मुल्ज़िमान ने कस्टडी में जो इंकशाफ़ात किए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है 48 घंटे जो होते हैं एक टाइम होता है और इस टाइम में पुलिस ने अपने तरीके से अच्छी तरह से इनसे बातचीत की है और इस अच्छी तरह से बातचीत में जो चीज़ें सामने आई हैं वो आपके सामने रखनी है और आपको बताना है कि शहबाज़ का एक बड़ा झूठ जो है उसके कज़न ने किस तरह से बेनकाब किया और यही वो झूठ है जिसकी बिना पर अभी ये पकड़ा भी जा रहा है और इसके ऊपर हाथ डाला गया है। देखिए जी, 48 घंटे की इस तफ्तीश के बाद डीपीओ साहब जो है वो सामने आए और उन्होंने आकर कहा कि शहबाज़ जो है ना वो इतना मासूम नहीं है। बेशक जो उसके बहनोई जो मर्ज़ी कहें और वो भी जो कहे, देखिए आने वाले वक़्त में कुछ भी हो सकता है वो नॉट गिल्टी हो। लेकिन इस वक़्त तक जो चीज़ सामने आ रही है वो यही है कि शहबाज़ जो है वो कसूरवार है। क्यों? क्योंकि डीपीओ साहब कहते हैं कि देखिए, सबसे पहले इसको चाहिए था कि इसको अस्पताल लेके जाता, सीधा ये ले गया उसको थाने। इसके बारे में ये बात मालूम हो रही है कि जब रात को घर में शोर और एक हंगामा हुआ था, तो इससे जब पूछा गया कि क्या हुआ है घर में, तो इसने सबको यही बताया कि मैं बहन को अस्पताल लेके जा रहा हूँ। उसके बाद बड़े चुप-चपा के इन लोगों ने जिस तरह से उसको दफ़नाया और किसी को कानो-कान खबर ना हुई और इतने दिनों के बाद, यानी कि कम से कम 5 से 6 दिन गुज़रते हैं, उसके बाद जो है ये आकर इस वीडियो को वायरल करता है। तो इधर यहाँ पर सबसे पहला इसका कसूर तो ये था कि इसने वारदात को छुपाया। चलिए, एक तो कसूर ये था, लेकिन अब दूसरा कसूर डीपीओ साहब के मुताबिक इसके ऊपर इसके मुलव्विस होने के सबूत कुछ मिले हैं उनको और कुछ इसने शायद या तो एतराफ़ किया है या फिर इसके दूसरे भाई ने जो एतराफ़ किया है उसके नतीजे में ये बात सामने आ रही है कि ये शख्स जो है ये इसके अंदर बहुत बड़ा कसूरवार है और इसकी कुछ चीज़ें इस तरह की सामने आई हैं, क्योंकि इसका फ़ोन जो है उन्होंने ले लिया है, लेकिन ये पता लगा कि फ़ोन में से बहुत सी चीज़ें जो है वो डिलीट की गई हैं। ऐसे में ये शख्स जो है रडार पर है और ये शख्स जो है इतना मासूम नहीं है बकौल पुलिस के, जो उन्होंने तमाम तर तफ्तीश की है। देखिए, मैं अगेन ये कहूँगी, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है केसेस को रिपोर्ट करते हुए कि हम शुरू में कुछ चीज़ें रिपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन चीज़ें जो है वो जैसे-जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती है तो उसमें चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, थोड़ी-सी चेंजेज़ आती हैं। तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट इसको दे सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा इसका कहना चाहिए कि जुर्म पकड़ा गया और वो इसका झूठ जो है उसके अपने कज़न ने बताया है, जो कि इनका रिश्तेदार है और इनके घर के सामने वाला घर, जैसा कि आपको बताया कि एक कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर ही एक राइट साइड पे इनके ताया का घर है, लेफ्ट साइड पे इसका घर है, दोनों के अपने-अपने गेट भी लगे हुए हैं। लेकिन जो इनका अपना कज़न है वो ये बताता है कि ये जो लड़का शहबाज़ है,
یہ یہاں پر ہی رہتا تھا۔ اب شہباز نے اپنی ویڈیو میں یہ کہا کہ میں اور میری بیوی جو ہے ہم کمائی شمائی کے سلسلے میں گھر سے دور تھے، اس لیے ہمیں ماریہ نہیں بتا سکی۔ دیکھیں ماریہ نے کہا کہ 2-3 مہینے سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہ سب کچھ اگر وہ کہتے ہیں کہ ماریہ نے ہمیں بتایا تھا، تو ماریہ نے اسے پوچھا گیا نا کہ آپ کہاں تھے، تو اس نے کہا ہم تو ادھر تھے ہی نہیں، ہم تو عید کرنے کے لیے گھر آئے تھے۔ جبکہ اس کے کزن نے کہا کہ یہ ادھر ہی رہتا تھا، یہ روز صبح یہاں سے اپنی موٹر بائک نکالتا تھا۔ یہ اور اس کا بھائی دونوں دھیاڑی دار تھے، مختلف قسم کے کام کرتے تھے، محنت مزدوری بھی کرتے تھے، ٹھیلا بھی لگاتے تھے، مختلف کام کرتے رہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ روز اپنی موٹر بائک نکالتا تھا اور میں خود اس کو دیکھتا رہا ہوں، اور یہ بات جو ہے یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے، اور اسی بات کو پولیس جو ہے وہ بھی کوٹ کر رہی ہے کہ اس نے کچھ جھوٹ بھی بولے۔ اس کی تفتیش میں کچھ چیزیں اور بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اوپر سے اس نے اس گناہ کے اوپر پردہ ڈالا اور سب سے جھوٹ بولتا رہا۔ اس نے اس وقت بھی اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو یہی بتایا کہ ماریہ جو ہے اس کو ہم ہسپتال لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت کا اس کا رویہ جو ہے وہ اس کو مشکوک بنا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اب جو جتنے بھی ظاہر سی بات ہے جو لاہور کی لیب میں باقاعدہ طور پہ لے کے گیا ہے، کیونکہ یہ ایک ہائی پروفائل کیس بن چکا ہے، تو ایسے میں اب لاہور کے لیب سے جو ہے چیزیں اور زیادہ کلیئر ہوں گی کہ یہ کتنا ایک قصوروار ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی۔ اس کے بعد اب کچھ چیزیں جو اور سامنے آئی ہیں، ان میں سے کچھ گاؤں کے لوگ، جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، انہوں نے بھی ان کے گھر والوں کے بارے میں، ان کے محلے داروں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں۔ اچھا، یہ جو خاندان ہے نا، یہ والا جس میں ماریہ ہے، شہباز ہے، اس کا بھائی ہے، یہ خاندان جو ہے یہ اپنے باقی فیملی سے تھوڑا سا کٹ آف ہوا تھا، کیونکہ ان کے آپس میں کچھ لڑائی جھگڑے چل رہے تھے۔ کچھ اس شخص کی جو بہن ہے، یعنی کہ ان کے باپ کی جو بہن ہے، یعنی ان بچوں کی، شہباز کی، فیصل کی جو پھپھو ہے، ان کے ساتھ ان کی کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تھا، اور جو پھپھو ہے وہ اس کا ساتھ دے رہے تھے ان کے تایا، جو کہ سامنے والے گھر میں رہتے تھے، اور ایک اور ان کے رشتہ دار ہے، چاچا ہے غالباً، وہ بھی جو ہے اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ اور چونکہ وہ اس کا ساتھ دے رہے تھے تو اس لیے یہ سب جو ہے ان سے ناراض ہوئے تھے، یعنی کہ فیصل اور شہباز کا باپ جو ہے اپنے رشتہ داروں سے ناراض تھا اپنی بہن کی وجہ سے، کیونکہ بہن کا شوہر کہیں باہر ہوتا تھا، اس کو انہوں نے رکھا ہوا تھا، یا جو بھی معاملات تھے۔ ابھی تو باتیں کھلیں گی تو پتہ لگے گا، نہ جانے بہن کا کیا معاملہ ہوگا، لیکن جو بھی ہے تو اس وجہ سے آپس میں اتنی گفت و شنید میں نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود گھر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ جو آوازیں ہیں یہ ان کو کتنی ایک سنائی دی، انہوں نے کیا دیکھا تھا گزشتہ دنوں میں، کیا کچھ ان کے گھر میں ہوتا رہا ہے۔ ان کے ایک قریبی رشتہ دار نے پوری کہانی ان کے گھر کی سنائی ہے، کچھ چیزیں وہ اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھتے رہے، کچھ چیزیں جو ہیں ان کی وائف جو ہے انہوں نے بھی بتائی ہیں، اور یہ ایسی ہوشبہ کچھ انکشافات ہیں اس ویڈیو کے اندر، جو کہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ البتہ یہ ملزمان جو اس وقت کسٹڈی میں ہے، اس کی جو وائف ہے اس نے بھی اب ایک بیان دیا ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ وائف کو اور شوہر کو الگ الگ کر کے بیانات لیا گیا ہے، اور یہ پولیس کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ وہاں پر کچھ بیانات ایسے بھی ہیں جو مجھے اندر سے پولیس کے ذرائع سے معلوم ہوئے کہ بیوی نے بیان بالکل مختلف دیا ہے، اور اس کے شوہر شہباز نے بیان کچھ اور دیا ہے۔ اس سے بھی ان کے اوپر شک گزرا تھا، جس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ شہباز جو ہے وہ بہت سی چیزوں میں جھوٹ بول رہا ہے، اور صرف اپنی جان بچانا چاہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا معاملہ نہ ہو سکتا ہے وہ ڈر کی وجہ سے چپ ہو، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اتنے دن چپ کیوں تھا، تو ہو سکتا ہے وہ ڈرا ہو سکتا ہے اس کے بچے بھی اس کے حوالے نہ کیے گئے ہوں، ہو سکتا ہے جس وقت اس کے حوالے اس کے بچے کیے گئے تو پھر اس نے کہا کہ اب میں سب کا سب بتا دیتا ہوں۔ یہ سب کچھ تو آنے والے وقت میں پتہ لگے گا، البتہ میں آپ کو اس بارے میں اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ اگلی ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے، کیونکہ اس کے اندر اس دن ہونے والی جو خوفناک واردات ہے، اور اس دن کی جو خون آشام تھی رات، اس رات کا پورا واقعہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بڑے کلیئر سے پتہ لگے گا، بڑا ہی واضح پتہ لگے گا۔ انفیکٹ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔